You work overtime today. Again, We lack of teachers today. ini sering terjadi. Nah, lack memang artinya kurang. Tapi, lack itu bisa sebagai kata benda dan kata kerja. Maka strukturnya itu berbeda di dalam kalimat. Ya. Nah, kalau dia sebagai kata benda, a lack of, gitu ya. Kata benda. Kalau sebagai kata kerja, lack aja. Nah, dari contoh tadi, we lack of teachers. Nah, itu salah. Di situ kita bukan butuh kata benda, kita butuh kata kerja kan. Lack of. Maka of-nya dibuang. We lack teachers today. Diubah lagi. Kenapa? Karena kurangnya kan sementara. Kurangan gurunya sementara. Nah, kita buat dalam bentuk continuous. We are lacking teachers today. Bagaimana lack dalam bentuk kata benda? Contoh kalimatnya, misalnya pakai because. Kalau pakai kata because of. Baru kata benda. Ingat ya. Because of. Karena kita pakai a lack of. Jadi because of. Contohnya, because of a lack of teachers. Of-nya kok ada dua? Nggak masalah emang butuhnya of-nya dua. Ya gitu ya. Because of butuh benda kan. Karena kita pakai a lack of benda. Jadi, because of a lack of teachers, could you work overtime today? Atau contoh lain. Because we have a problem with a lack of teachers today, could you work overtime? Ya. Nah, frase lain. Kita juga bisa pakai ini. We are short-handed today. Nah, frase short-handed. Di sini artinya spesifik. Kurang orang buat bekerja. Kurang tenaga kerja artinya. Bukan objek yang lain ya. Karena artinya spesifik. Nah, short-handed di sini adjektif. Jadi dia pakai to be, are, is, am. Nah, itu ya, sesuaikan aja. Were, was. Ya, sesuaikan aja. Jadi di sini contoh tadi dalam konteks tadi. We are short-handed today. Nggak perlu lagi kita bilang, we are short-handed teachers. Nggak perlu lagi. Karena short-handed artinya sudah kekurangan tenaga kerja. Kurang orang untuk bekerja. Gitu ya. Nah, atau kita bisa pakai frase ini. We're short on teachers today. Frase ini, short on object. Nah, itu bisa fleksibel. Nah, bisa kurangnya orang, benda. Ya, bebas ya. Nah, jadi we are short on tambah objeknya, terserah. Contoh di sini, we are short on teachers today. Could you work overtime? Gitu. Atau contoh lain, we are short on the materials for the production. Could you work overtime? Gitu ya. Oke. Nah, frase yang lainnya bisa pakai ini. We're short-staffed today. Frase short-staffed. Staffed with ed. Short-staffed ya. Ini frase ini adjektif. Nah, ini artinya sama seperti yang short-handed. Artinya spesifik, kita kurang tenaga kerja atau orang untuk bekerja. Spesifik kan artinya. Nah, tapi short-staffed cenderung ke British English ya. Short-staffed gitu ya. Jadi pemakaiannya juga sama seperti short-handed tadi. Karena dia adjektif, jadi we are short-staffed today. Could you work overtime? Oke. Nah, selanjutnya, kata short yang adjektif, itu kita bisa ubah jadi shortage. Nah, bisa pakai itu, shortage. Nah, a shortage of. Nah, di sini karena dia jadi kata benda, ya strukturnya berbeda gitu ya. Sama seperti a lack of. Nah, seperti itu. Kita buat dalam kalimat pakai because tadi ya. Because of a shortage of teachers, could you work overtime please? Gitu ya. Because of butuh benda kan. A shortage of teachers, could you work overtime please? Gitu ya. Nah, jelas ya. Atau contoh lain ya. Pakai shortage tadi ya. Pakai have ya. We have a shortage of teachers. Could you work overtime, please? Okay. Right. I hope that helps. Good luck.